इमरान खान और पाकिस्तान के लिए बीसियों लोग अपनी जानें कुर्बान कर चुके हैं। लाखों लोगों का कारोबार तबाह हुआ है। हजारों ने जेलें काटी हैं और अब भी हजारों जेलों में हैं। आम वर्कर से लेकर टॉप क्यादत तक सब ने तारीख के सबसे बड़े मजालिम सहे हैं। इमरान खान के नजरिए के साथ खड़े रहने की भारी कीमतें अदा की हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन में अपनी जीती हुई सीटें हारी हैं। लोगों के घर तोड़े गए हैं। औरतों की इज्जतें पामाल हुई हैं। माली नुकसान का तो अंदाजा ही मुमकिन नहीं है। फिर इमरान खान का अपना खानदान किस कर्ब से गुजरा है और गुजर रहा है। बुशरा बीबी बगैर किसी जुर्म के कैद में हैं। हसन न्यादी को इमरान खान का भांजा होने की सजा दी जा रही है। क्या ये सब हकायक इमरान खान को मालूम नहीं है? अच्छी तरह मालूम है। तो फिर इमरान खान इतना सब कुछ गंवा कर अब डील कैसे कर सकता है? खुदा न खास्ता कर भी लेगा तो ये असर के वक्त रोजा तोड़ने वाली बात होगी और इंशाल्लाह इमरान खान डील नहीं करेगा। और वो GHQ का डंगर खाना जो 3 साल तक बेईमाना मजालिम की इंतहा करके अब इमरान खान को डीलें ऑफर कर रहा है, क्या ये पागल हैं? डील का वो वक्त था जब इमरान खान ने कहा था कि हमने बड़ी मुश्किल से मेशत को पटड़ी पर लाए हैं। बेहतरीन चलती मेशत तबाह न करो, आओ मुझसे बात करो। मगर तब ये ताकत के नशे में चूर थे। अब ताकत का मुसलसल इस्तेमाल करके देख लिया, हासिल कुछ नहीं हुआ, गवा सब कुछ दिया। अब खान अपनी शरायत पे रिहा होगा और इन्हें करना पड़ेगा। और ये खान को रिहा करने में जितनी देर करेंगे उतना ज्यादा नुकसान उठाते चले जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्यादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 14 फरवरी और 2026 है, दिन है हफ्ते का। और पूरी दुनिया में एक और रिवाज भी है। न मैं इसकी हमायत कर रहा हूं, न आपको इसकी जो है ना वो तबलीग कर रहा हूं। सिर्फ आपको बता रहा हूं कि 14 फरवरी जो है वो वैलेंटाइन डे के तौर पे मनाया जाता है। कहते हैं कि तोहफे दिए जाते हैं और जो है ना गुलाब दिए जाते हैं। हमारा शरीयत में ये इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो है ना दुनिया में रिवाज बने हुए हैं। ये मैं याद इसलिए करा रहा हूं कि इतनी दुनिया को फूल जो है वो पेश नहीं हुए होंगे, इतने तोहफे पेश नहीं हुए होंगे जितनी खान साहब को आंखें पेश की जा रही हैं। यानी मेरे एक मोहतरम व्यूअर वो फोन करके और वो फोन पे न सिर्फ रोते हैं बल्कि वो कहते हैं कि उनकी दोनों आंखें जो है वो हाजिर हैं। यानी एक नहीं कई व्यूअर्स ने मुझसे जो है वो राब्ता किया है। आपके सामने अली अमीन गंडापुर ने कहा, आपके सामने वो जो ताबिश हैं, बड़ी मशहूर वकील है इमरान खान की, उन्होंने कहा। तो इमरान खान की आप मोहब्बत का किस्मत का अंदाजा करें कि लोग उनको अपनी आंखें जो है वो पेश कर रहे हैं। आंखें, और ये आंखें अंधी करना ना, आंखें जाया करना, ये भी यजीदी सिफ्त है। यजीदी सिफ्त है। कहा जाता है कि जब तक करबला में अब्बास अलमदार जो है उनकी आंखें सलामत थी, वो सलामत थे, तो खेमों पर किसी की नजर नहीं पड़ी। जब वो पानी ला रहे थे फुरात से, तो सबसे पहला तीर जो है वो उनकी आंख में मारा गया था और उनकी आंख फोड़ी गई थी कि ये निगहबान आंखें हैं। डॉट कनेक्टिंग करें। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है? ये पाकिस्तानियों की निगहबान आंखें हैं। ये खुल के लूट नहीं पा रहे, ये खुल के मर्जी नहीं चला रहे, ये खुल के अमेरिका को बेच नहीं रहे पाकिस्तान। एब्सोल्युटली नॉट। कोई ड्रोन अटैक नहीं, कोई बाहर की जंग नहीं।
हम अपने पैरों पे खड़े होंगे, हम अपनी खारजा पॉलिसी खुद बनाएंगे। ये सारा कुछ उस पे नजरें थी इमरान खान की, और उन्हीं नजरों को जो है वो फोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये भी यजीदी लश्कर की एक सिफ्त है। आज जब मुस्तफा नवाज खोखर, जो लोग अंदर मौजूद हैं पार्लियामेंट के, उनके लिए नाश्ता लेकर आए, चाय लेकर आए, तो वो नाश्ता और खाना भी रोक दिया गया कि उन तक न पहुंचने पाए। ये सारी की सारी किसकी सुनते हैं ये आप मुझसे अच्छी तरीके से जानते हैं। कुछ आपके सामने ताज़ा तरीन खबरें रखनी है और एक वीलॉग रखना है, लेकिन उससे पहले वही दरखास्त है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। इसका फायदा आपको ये होगा कि यहाँ पे आपको सिर्फ खबरें नहीं मिलेंगी, आपको तजिया मिलेगा। इसके अलावा आपको मुख्तलिफ डॉट कनेक्टिंग और आपको वाकयात मिलेंगे। इसमें कोई ना कोई चीज वो जरूर आपके काम की आएगी। मैं जानता हूं कि यूट्यूब जो है वो भरा हुआ है, हजारों घंटे रोजाना लोड होते हैं यूट्यूब पे, जिनमें खबरें भी होती हैं और सब कुछ होता है, लेकिन इंशाल्लाह यहाँ पे आप फर्क महसूस करेंगे। आप सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जो है, अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो ऑल का ऑप्शन पुश करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। वीडियो को अगर मेहनत नजर आए, कोई चीज पसंद आए तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों और प्यारों के साथ शेयर करें। लेकिन जो बार बार का तकाजा है और इंतहाई अहम तकाजा है वो ये कि वीडियो को पूरा वॉच किया करें। अगर आप पूरा वॉच नहीं कर सकते ना, कोई काम कर रहे हैं, तो बेशक म्यूट कर दिया करें, लेकिन एक दफा क्लिक करने के बाद आपको वीडियो पसंद ना आए, अंदाज पसंद ना आए, तो फिर आपने कभी भी जो है ना वो चैनल जो वीडियो नहीं देखनी। इसमें कोई गिले वाली बात नहीं है, लेकिन जब क्लिक करें तो पूरी वीडियो जो है वो समाप्त करें। हम बात कर रहे थे डील की। ये चौधरी साहब हैं जिन्होंने, ये आईजी पंजाब हैं, ये उस वक्त याया खान का दौर था। तो एक औरत जाती एक निकलती, एक जाती एक निकलती। तो आईजी साहब लिखते हैं कि हमने 3 नाम रखे हुए थे। हमने नाम रखे हुए थे GHQ का डंगर खाना, इसके अलावा जो है ना ईवान सदर कंजर खाना, और इसके अलावा पुलिस लाइंस लंगर खाना। यानी ये जो है वो हमने नाम रखे हुए थे, क्योंकि जो जहान का डंगर था वो GHQ में था, जो जहान का कंजर था वो ईवान सदर में था, और जो जहान का पेटू था, तोंद वाले थे, वो पुलिस लाइंस में थे। यानी आप मुझे बताएं ना, ये अपने आप को गैर मामूली, और हर बंदा समझता है कि वो आसमान से उतरा है। कितने चीफ गए, पहले 2 चीफ तो थे ही गोरे ना, अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो थे ही गोरे, वॉल्टियर और डगलस ग्रेसी। उसके बाद मुसलमान। किस चीफ की लेगसी आपको याद है, विरासत आपको याद है? वो मुल्क अजीम कर गया, वो आपको 4 मुल्क फतह करके दे गया, वो आपके इलाके में इजाफा कर गया, वो आपको दरिया छुड़ा के दे गया। वो कल तक बाजवा बाजवा होती थी, अब सुना है कि वो जो है ना, कोई कहता है हार्ट अटैक हुआ है, आज फिर खबर आई हुई थी कि फिर हार्ट अटैक हुआ है। क्या इन्होंने क्या किया है सवाए खली वली प्रोग्राम के, कि सारा निजाम खली वली करके और निकल गए बस। किसी की लेगेसी कैद आदम जैसी, जिस तरह कैद आदम छोड़ के गए, ये बिल्कुल जो है ना, और डीलें डीलें हर एक को एक पैमाने से डील करना, एक पैमाने से। हर किसी को नवाज शरीफ, हर किसी को जरदारी, मुख्यमंत्री शहबाज शरीफ, हर किसी को वही समझना। बहरहाल इमरान खान जो है, रात को, अब मैं रात का वाकया आपको बताता हूं, रात का, कि सारे इंतजाम हो गए अस्पताल के। किस बात पे अड़ गए कि जी बात नहीं करेंगे, ठीक है, जमानत दें, ऑडियो और वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कराएं। तो उसने कहा न लेके जाओ, न लेके जाओ। वो रात को पूरे इंतजाम मुकम्मल थे। यानी इस तरह के लोग आपने देखे कहीं पे, इस तरह के? इसलिए मैं पाकिस्तानियों से कहता हूं कि वो कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। उनका जमीर उनको अंदर से खाएगा, अंदर से। आप जानते हैं कि करबला के बाद क्या हुआ?
जब खबरें पहुंची ना, लोगों ने बाल नोच लिए, लोगों ने दीवारों से टक्करें मारी और कितनी तहरीकें उठी। एक एक बंदा ढूंढा गया, एक एक बंदा, और उसका इबरतनाक अंजाम किया गया। लेकिन आराम नहीं आता था, आराम नहीं आता था। कभी कौन सी तहरीक उठ खड़ी होती, कभी कौन सी तहरीक उठ खड़ी होती, कभी मुख्तार सख्फी उठ खड़ा होता। चुन चुन के, ढूंढ ढूंढ के बंदों को मारा गया। लेकिन उसका फायदा जो कुछ पैगंबर के खानदान के साथ होना था, सालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो हो गया, वो तो तारीख में लिखा गया। बाद में लोगों को आराम नहीं आता था। जो एहसास जुर्म था ना, एहसास जुर्म, वो उनको लेटने नहीं देता था, वो उनको बैठने नहीं देता था, वो उनको खुशी नहीं करने देता था कि हमने क्या किया, हमने क्या किया। हम तो समझते थे कि मामला जी है वो, ये पाकिस्तानी भी यही समझ रहे हैं, मुआवजे के इंतजार में हैं, मुआवजे के। कसम पैदा करने वाले की 4 से 5 मेन सड़कें बंद हो जाएं, कौन सा मुश्किल काम है, कौन सा मुश्किल काम है भाई। ये इनकी खत्म होगी। वो लड़कों ने किया हुआ है ना, आशारा रेशम भी बंद कर दिया, हवेलियां उधर डेरा इस्माइल खान में, सी पैक। ये तादाद बढ़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए ये तादाद, और आप नतीजा देख लेंगे। वरना आपका ज़मीर आपको बहुत मलामत करेगा, बहुत ज्यादा। क्योंकि एक वो आपने सुना होगा, हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि जब कोई बेगुनाह जो है ना वो कत्ल हो जाए ना, तो आंधी आती है या उधर सूरज निकला होता है, उधर बारिश हो रही होती है। ये हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि कहीं पे कोई बेगुनाह कत्ल हुआ है। एक बेगुनाह शख्स और उसके साथ ये सलूक, और एक 73 साल का शख्स, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए ना, वो माशाल्लाह मेरा ख्याल है कोई 52-53 साल उनकी उम्र थी। वो हर लिहाज से जवान थे, हर लिहाज से। यहां पे देखें कि इमरान खान वही रस्म अदा कर रहे हैं, घराना भी लपेट में आ गया। वो बैरिस्टर है, भांजा हफीजुल्लाह नियादी का बेटा, वो बैरिस्टर है जो कोट लखपत जेल में 10 साल कैद काट रहा है। ये सारी बातें आसान है, आसान है ये बातें। जरा अपने आप को रख के देखें इस जगह पे, तो आप पछताएंगे, आप पछताएंगे। पीटीआई वाले सारी जिंदगी के लिए इनके हिस्से में लानतें और मलामतें आएंगी। मैं पीटीआई वाले इसलिए कह रहा हूं कि उसके नाम पे इन्होंने वोट लिए, इन्होंने ओहदे लिए, उसके नाम पे। वकीलों ने इसी तरह किया। कौम इनको माफ नहीं करेगी, ना कौम अपने आप को माफ करेगी, अपने आप को। और हमारा रिकॉर्ड क्या है, ये जरा रिकॉर्ड चेक करें। हमारा जो है वो रिकॉर्ड, वो आपके सामने मैं पेश करता हूं। अगर ये रिकॉर्ड ना हो तो आपने जो है ना वो कमेंट्स में लिखना है कि नहीं हमारा तो ये रिकॉर्ड नहीं है। पाकिस्तानियों पछताओगे। जिन्ना साहब बिगड़ती हालत में फ्यूल खत्म होने की बिना पर सड़क पर खड़े इंतजार करते रहे, घंटों गुजर गए। किताब में लिखा है कि ड्राइवर सड़क पे आता, हर गाड़ी वाले को इशारा करता और चीख चीख के बताता कि इस गाड़ी में जिनाह है, खुदा के बंदो इस गाड़ी में जिनाह है। कोई नहीं सुनता था, हर कोई फर्क। वो दीवानों की तरह जो है, कभी फातिमा जिनाह पंखा झलती, शदीद गर्मी, कभी बाहर आती, कभी रोड पे आती, और जिनाह इस हालत में पड़े थे जी। इंतजार करते रहे। चंद घंटों बाद उनका इंतकाल हो गया। मुंह से मक्खी नहीं उठा सकते थे वो, उड़ा सकते थे वो। लियाकत अली खान को तकरीर करते गोली मारकर शहीद कर दिया गया, बजाय कातिल को जिंदा पकड़ने के, ताकि असल मास्टरमाइंड तक पहुंचा जा सके। उससे मौका वारदात पर गोली मारकर सबूत बआसानी मिटा दिए गए। बादशाह कातिल की फैमिली को सरकारी प्रोटोकॉल मिलता रहा। पता है आपको, एबटाबाद में जबरदस्त घर मिला, सरकारी खर्चा मिलता रहा।
और जिसके जिम्मे थी सिक्योरिटी लियाकत अली खान की, नजफ खान डीएसपी, बाद में उसकी प्रमोशन हुई, उसको तरक्की मिली। जी हां, बिल्कुल तरक्की मिली उसको। फातिमा जिन्ना के खिलाफ तारीख की बदतरीन कैंपेन चलाई गई, उन्हें भारतीय एजेंट और कुतिया तक कहा गया। गुजरांवाला में गुलाम दस्तगीर खान ने कुतियां इकट्ठी की और उनके गले में लालटेन लटकाए। लालटेन फातिमा जिन्ना का इंतखाबी निशान था। और सबसे ज्यादा उसको सपोर्ट कौन कर रहा था? जिसको जर्नैल गद्दार कहते हैं, मुजीबुर रहमान। वो उस वक्त पोलिंग एजेंट था, वो सपोर्ट कर रहा था फातिमा जिन्ना को। जमात इस्लामी सपोर्ट कर रही थी, सारी अपोजिशन सपोर्ट कर रही थी फातिमा जिन्ना को। लेकिन भुट्टो और अयूब खान वो ऐसे ऐसे इल्जाम लगा रहे थे फातिमा जिन्ना पे, ऐसे ऐसे इल्जाम लगा रहे थे कि एक गैर मुल्की सहाफी रो पड़ा था इल्जामात सुन के। जी, उन्हें भारतीय एजेंट और कुतिया तक कहा गया। आखिरकार उनकी मौत भी मशकूक हालात में हुई। गुस्ल देने वाले फर्द का बयान था कि उसने मोहतरमा के पहलू में छुरा घोंपे जाने का निशान देखा था, सुराख देखा था, जिसमें से खून मुसलसल रिस रहा था। डॉन अखबार ने इस पर स्टोरी कर रखी है, उस तारीख का डॉन ले लें, आगे चलें। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान आखिरी वक्त तक नजर बंद रहे। अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि इस मुल्क के लिए काम करने पर पछतावा है। मैं मुल्क की अवाम से तो नहीं, लेकिन एहसान फरामोशों और नमक हरामों से नाराज हूं। ये इंटरव्यू यूट्यूब पर मौजूद है, इस इंटरव्यू की मजीद कहानी सुने। ये पहुंचते हैं सुहेल वड़ाइच डॉक्टर ए.के. खान के घर एक दिन जियो के साथ। वहां पे उनको इंटरव्यू नहीं करने दिया जाता, नामालूम लोग मौजूद होते हैं। वो कोसार मार्केट में आते हैं, इस्लामाबाद की सबसे मशहूर कोसार मार्केट में कोई होटल, कोई ढाबा, कोई रेस्टोरेंट ए.के. खान और उसको अंदर नहीं दाखिल होने देते। हाय हाय, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। बैठने नहीं देते इंटरव्यू के लिए। और पता है फिर कहां पे होता है इंटरव्यू? फुटपाथ पे। फुटपाथ पे इंटरव्यू होता है। यूट्यूब पे निकाल लें, हाथ कंगन को आरसी क्या निकाल लें, पीछे बंदे खड़े हैं सिविल कपड़ों वाले। जब ए.के. खान ने यह बात कही थी, सितम जरीफ मगर कूफियों में गुजरी है, ये नमक हराम और एहसान फरामोश। तो मार्केट वाले अंदर नहीं दाखिल होने देते थे। बाहर फुटपाथ पे इंटरव्यू हुआ। जी, इमरान खान को 1000 दिन होने वाले जेल की कैद में, इसमें कैद तन्हाई भी शामिल है। इमरान खान की बीवी भी जेल में कैद हैं। इन पर इस्लामी तारीख का सबसे शर्मनाक केस चलाया गया, जो इद्दत का केस था। याद रहे, फातिमा जिन्ना के खिलाफ कुतिया की कैंपेन चलाई गई थी। इमरान खान दौरान कैद आंख में तकलीफ की शिकायत करते रहे, लेकिन उसे सुनी अनसुनी कर दिया गया। अब मजीद हकायक सामने आ रहे हैं कि वो जो लानती था, वो जो हराम का नुत्फा था, गफूर अंजुम, उसको इसलिए तब्दील किया गया कि वक्त आने पर सारा मलबा उस पर डाला जाएगा, क्योंकि इमरान खान उसको बताता रहा। इनकी अब चत्तर चलाकियां चेक करें, इनके प्लान चेक करें। इतना ये बारीक दहशतगर्दी पे सोचते ना, इतना बारीक ये सरहदों की हिफाजत पे सोचते, इतना बारीक ये दहशतगर्दी खत्म करने पे सोचते, तो ये हालत न होती मुल्क की। इधर इतना सोचते हैं हर वक्त। गफूर अंजुम को चेंज कर दिया गया। कल फजल चौधरी कहता है, तारिक फजल चौधरी फॉर्म 47 का 50,000 की लीड से आ रहा हुआ है, आजकल मिनिस्टर है, वो कहता है कि कार्रवाई होगी जिम्मेदारों के खिलाफ। डॉट कनेक्टिंग कर लें। इमरान खान बता चुके हैं कौन जो है ना वो है, इसका जिम्मेदार कौन है। वाज़े तौर पे कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर ने न दांतों के डॉक्टर को इजाजत दी, न आंखों के डॉक्टर को इजाजत दी। उधर बाजवा की भी इयादत कर लें, जनरल आसिम मुनीर साहब बाजवा की भी इयादत कर लें, बाजवा से भी पूछ लें कि किन्हें सुकून आया है
مزہ آیا ہے وہ شوکت خانم کا بیٹا درویش کے نہیں؟ پوچھ لیں اس سے بھی. بہرحال وقت ایک جیسا نہیں رہتا، لیکن اسے سنی انسنی کر دیا گیا. فیملی کو ان کی حالت کا علم نہ ہو سکے، اس لیے ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی. ان حرکتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک آنکھ تقریباً ضائع ہو چکی. سیاسی قید کوئی نئی بات نہیں، اکثر سیاستدان اس کا شکار ہوتے ہیں، لیکن کسی کا جسمانی نقصان ہو جانا عام بات نہیں. افسوس کہ یہ ملک اپنے ہیروز کھا جاتا ہے. ابھی جو ایک خان کا بتایا ہے، فاطمہ جناح کا بتایا ہے، قائد اعظم کا بتایا ہے، اپنے ہیروز انہیں نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے. بناتی فوج ہے کہ ہم اللہ کی فوج ہے. فوج مین جرنیل. ہمارے علاوہ یعنی ہماری جو اعلیٰ کوالٹی ہے، ہمارے جیسے انسان وہ پیدا نہیں ہو سکتے. اللہ نے احسان کیا ہے ہمیں پاکستان میں پیدا کر کے پاکستانیوں پر. یہ ان کی مائنڈ سیٹ ہے. ہر کسی کو انہوں نے سارا یہی ہے. کبھی تو تاریخ لکھی جائے گی نا. کبھی تو کٹہرے میں آئیں گے ہم، نہ بھی رہے کوئی تو سر پھر آئے گا. جی، ایک آزاد قوم ایسا کبھی نہیں کرتی. یہاں نظام میں کوئی بہت ہی سیریس ڈیفیکٹ ہے. پورے نظام میں بہت غلط لوگ اس ملک پر شروع سے ہی مسلط ہیں، جو ہر عوامی ہیرو کو کھا جاتے ہیں، جو کسی وزیر اعظم کو نہیں چھوڑتے. عمران خان کو تقریباً 2 کروڑ کے قریب ووٹ پڑا تھا. ظاہر ہے سپورٹرز کی کم تعداد ووٹ ڈالنے نکلتی ہے. اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کروڑوں کی تعداد میں سپورٹرز اور چاہنے والے ہوں گے. وہ 3 سال سے جاری ہر بدماشی، ظلم اور ناانصافی دیکھ رہے ہیں. میرے سمیت ہر کوئی دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، مزے لے لے کر. ان کے دلوں میں نفرت کی آگ بھڑکائی جا رہی ہے. پھر شکوہ کیا جاتا ہے کہ انصافی انتہائی تلخ ہیں، کسی کو نہیں چھوڑتے. پھر جب سوشل میڈیا پہ لکھیں، ہم بولیں، تو پھر کہتے ہیں کہ جی یہ تلخ ہیں، کسی کو نہیں چھوڑتے. کیا ایکشن کا ری ایکشن نہیں ہوتا؟ کیا انسانی جذبات حقیقت نہیں؟ کروڑوں لوگوں، خاص کر نوجوانوں کو نفرت کی طرف دھکیلنے کا ذمہ دار کون ہے؟ عمران خان کے دور میں تو یہ نفرت نہیں تھی. کروڑوں لوگوں، خاص کر نوجوانوں کو نفرت کی طرف دھکیلنے کا ذمہ دار کون ہے؟ نوجوانوں کے جذبات کا شکوہ کیا جاتا ہے. ان کے خلاف جو عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں، جو نفرت آمیز اعمال کیے جا رہے ہیں، اس پر بات کون کرے گا؟ کروڑوں نوجوانوں کو شدید ترین نفرت کی آگ میں دھکیل دینا ملک کے لیے کوئی اچھی پالیسی نہیں ہے. انہی نوجوانوں نے آگے چل کر جو ہے وہ ملک سنبھالنا ہے. اور یقین کریں کہ اب نوبت جہاں پر آ گئی ہے، ان سے تو نفرت ہے ہی ہے. ان کے جو چاہنے والے ہیں، جو ان کے سپورٹر ہیں، جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان سے بھی لوگوں کو نفرت ہو گئی ہے. کیونکہ یہ دھتکارے ہوئے لوگ ہیں. جس طرح شیطان دھتکارا ہوا ہے، شیطان بھی دھتکارا گیا تھا نا، یہ بھی دھتکارے ہوئے ہیں. انسان جو ہے وہ خلیفہ ہے، نائب ہے اللہ کا، اور انہوں نے 8 فروری کو ان کو دھتکار دیا ابلیس کی طرح کہ ہم یہ چہرے نہیں دیکھنا چاہتے. انہوں نے پھر مسلط کر دیے. تو اس نفرت کی جو ذمہ دار ہے وہ یہ فوج ہے، وہ یہ جرنیل ہیں. اپنے من پسند فیصلے، بند کمروں والے فیصلے. اور یعنی صبح والے میں نے وی لاگ میں کہا کہ بیماری کو ہتھیار بنایا جا رہا ہے. یار اندازہ کریں، ڈاکٹر خرم کہتے ہیں کہ اس تکلیف میں بندہ کہتا ہے میری آنکھ نکال دو. اتنی تکلیف ہوتی ہے. اس تکلیف میں اس سے ڈیلے مانگ رہے ہیں، پیپر آگے رکھتے ہیں، اس پہ سائن کرو تب علاج کروائیں گے. خاندانی لوگ اس طرح ہوتے ہیں. خاندانی لوگوں کے سینگ تو نہیں ہوتے کہ ان کے سینگوں، ان کی عادتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے نا خاندانی ہے. اتنے کم ظرف. یعنی آپ جنگ میں ہے نا، جنگ میں
آپ کا مخالف زخمی ہے، مخالف، آپ اس کا بھی خیال کرتے ہیں، وہ زخمی ہو گیا، اس کا بھی آپ خیال کرتے ہیں، کسی فوجی سے پوچھ لیں، وہ یہ تو چھوڑ آئے تھے نا، کیپٹن کرنل شیر خان کی ڈیڈ باڈی بڑے احترام سے انڈیا نے واپس کی تھی، پتہ ہے آپ کو، اور کیپٹن کی جیب میں بریگیڈیئر باجوہ ادھر کا، اس نے رکا ڈالا تھا کہ سب سے اعلی اعزاز جو بنتا ہے نا وہ اس جوان کو دینا، یہ بریگیڈیئر باجوہ نے رکا ڈالا تھا انڈیا کے، اس نوجوان نے ہمیں صحیح جو ہے نا دھویا، جیب میں رکا ڈالا تھا، جیب یہ تو چھوڑ آئے تھے، اور پورے احترام سے ڈیڈ باڈی کراچی پہنچی۔ یہ تو جنگ میں اس طرح ہوتا ہے کہ ایک مخالف فوج کا بریگیڈیئر وہ اعلیٰ ترین اعزاز کے لیے نامزد کر رہا ہے، مخالف فوج جس نے ان کا نقصان کیا، کہتے ہیں کہ کپتان شیر خان نے جو نقصان کیا نا انڈیا کا، وہ ناقابل بیان تھا، اس کو اعلیٰ ترین اعزاز کے لیے بریگیڈیئر باجوہ نے کہا کہ اس کو دیں۔ اس طرح دشمنی ہوتی ہے، اس طرح دشمنی نہیں ہوتی کہ آپ 73 سال کے بندے کو قید کر دیں، آپ 73 سال کے بندے کی ملاقاتیں بند کر دیں، اب آپ ڈر کی وجہ سے ملوا نہیں رہے کہ اس کی حالت کیسی ہے، اس کی آنکھ کیسی ہے، اور آپ کا جو انجام ہوگا نا، لندن میں سنا ہے گو عاصم گو، امریکہ میں سنا ہے گو عاصم گو، نعرے گونج رہے تھے، جب وہ اپنی پہ آتا ہے نا پھر نیتن یاہو، ٹرمپو، یہ پھر کوئی مدد شدت وہ کریں نا باجوہ کی، ڈونلڈ لو کو بلائیں کہ باجوہ کا منہ کموڑ میں پھنسا ہوا ہے، کچھ منہ میں بھی چلا گیا ہے، باجوہ کی ناسوں میں بھی چلا گیا ہے، کانوں سے مسلسل جو ہے نا وہ خون آ رہا ہے کانوں سے، اب بلائے ڈونلڈ ٹھو کو، جس باپ کا حکم مانا تھا وہ کچھ کرے، انکانشیس ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں پڑا ہے، پھر اس طرح ہوتا ہے۔ اور جنرل عاصم منیر صاحب آپ سٹیل کے بنے ہوئے ہیں، آپ نے نہیں مرنا، آپ کے ساتھ والے جرنیلوں نے نہیں مرنا، تو دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی باذن اللہ، دیکھ لیں گے آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ پھر آپ کے یہ جو کھٹ پتلی ہیں، یہ جو کتورے ہیں جن کے گلے میں آپ کا پٹا ہے، ان کا بھی پتہ چل جائے گا، وہ ایک زندہ لاش پھر رہا ہے ممی، وہ جعلی نیلسن منڈیلا، گوالا منڈیلا، وہ جو ہے نا اس کی حالت دیکھ لے، اسی طرح ہوگا، اب جو مرضی ہے کر لیں۔ بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ آج چھٹی کے دن درخواست لے لیتی ہے عمران خان کی، چھٹی کے دن، حالانکہ وہ تو بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ سلیمان صفدر نے ہیلتھ گراؤنڈز پہ ضمانت اپلائی کر دی ہے، میرے وہ یاد رکھیں 70-80 دن ہیلتھ گراؤنڈ پہ انہوں نے اپلائی کیا ہے کہ نواز شریف کو چھوڑا گیا، زرداری کو چھوڑا گیا، مکھیہ منتری کو چھوڑا گیا، عمران کا کیا قصور ہے، اور ہائی کورٹ نہ صرف آج درخواست وصول کرتی ہے بلکہ اس کی پہ ڈائری نمبر بھی لگاتی ہے۔ اب عمران خان کو یاد کریں کہ میں اگر باہر رہوں گا تو عدالتوں سے باہر رہوں گا۔ اب 18 فروری کو سپریم کورٹ میں پھر کیس لگ گئے ہیں، سائبر کا کیس بھی لگ گیا ہے، اس سے بھی حکومت ڈری ہوئی ہے، کیونکہ وہ جن 3 ججوں کے سامنے لگا ہے نا، ان کی شہرت اچھی ہے، ہیں وہ بھی 26ویں ترمیم والے، لیکن ان کی شہرت اچھی ہے، صلاح الدین پمر ہے، ہاشم کاکڑ ہے، اور ایک اور ہے، یعنی ان کی شہرت نسبتاً ٹھیک ہے، وہ بھی 18 فروری کو لگ گیا۔ ادھر بھی جو ہے نا سلیمان صفدر نے جو ہے نا وہ اپلیکیشن ڈال دی ہے کہ جی ہیلتھ گراؤنڈز پہ جو ہے نا وہ ضمانت دی جائے۔ اب سہیل آفریدی کیا کہتے ہیں؟ سہیل آفریدی کہتے ہیں عمران خان کے خاندان کی موجودگی میں، عمران خان کے ذاتی معالج کی موجودگی میں علاج ہوگا، کہ عمران خان کی صحت پہ نا جس نے سیاست کرنی ہے وہ کرے، اس پہ کمپرومائز نہیں ہوگا۔ ہاں جو انہوں نے اہم بات کی ہے، اس سے بہت بڑی خبر دی ہے سہیل آفریدی نے۔ سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ کچھ پبلک کیا جا سکتا ہے اور کچھ پبلک نہیں کیا جا سکتا، یعنی آپ اسے سیٹلمنٹ کہہ سکتے ہیں،
یا انہوں نے سہیل آفریدی کے ذمہ لگایا ہے سیکیورٹی، کیونکہ سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کے مسائل ہیں. مثلا یہ یہاں الشفا ہسپتال ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کھلے روڈ پہ یو پارک کے ساتھ، یا انٹرنیشنل ہسپتال ہے آئی ہسپتال ادھر اسلام آباد میں کھلی جگہ پہ. اب نظام کو ڈر کیا ہے؟ نظام کو ڈر یہ ہے عمران خان آ جاتے ہیں ہسپتال میں، جب عمران ہسپتال میں آتے ہیں باہر لوگ آ جاتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا کہ باہر لوگ آ جاتے ہیں کہ ہم نے دیکھنا ہے، ہم نے سننا ہے. کون کنٹرول کرے گا انہیں؟ حکومت یہ ذمہ داری لینے کو تیار ہی نہیں ہے. یہ ذمہ داری انہوں نے ڈالی ہے سہیل آفریدی پہ کہ سہیل آفریدی یہ ذمہ داری لے. پھر تو سہیل آفریدی کا بڑا معنی خیز بیان ہے کہ کچھ شیئر کیا جا سکتا ہے اور کچھ شیئر نہیں کیا جا سکتا. اور اب حکومت یقین کریں کہ خود ڈری ہوئی ہے، جرنیلوں کے اپنے ہاتھوں کے طوطے اڑے ہوئے ہیں کہ یہ کیسے کنٹرول ہوگا، یہ جو ڈیمیج ہو گیا ہے یہ کیسے کنٹرول ہوگا. ادھر باں چاڑی ہوئی ہے ٹرمپ نے 19 فروری کو وہاں. یہی حال ان کا ہونا تھا، یہی حال ان کا ہوگا. اور ان کو آخر پہ تمام کرائسس سے نکالنے کے لیے ضرورت پڑے گی ون اینڈ اونلی تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے. ایک خبر سنیں، خبر کیا ہے؟ 22 ماہ میں حکومت نے 13,000، غور کرنا ہے، 13,000 اور 79 ارب کا قرضہ خرچ کر ڈالا 22 ماہ میں. 79 ارب 22 مہینوں میں. اب میرا کوئی میتھمیٹیشین ویور وہ ایک مہینے کا نکالے کہ ایک مہینے میں کتنا پیسہ پھونک دیا، کہاں کوئی پتہ نہیں. اکاؤنٹس زندہ باد. 20 کنالاں دی کوٹھی وچ 5 پجارو 40 کٹے 25 نوکر 10 کنیزاں کتوں آئیاں؟ یہ سوال ہے، یہ سوال ہے کہ 22 ماہ میں 13,079 ارب قرضہ خرچ کر دیا. اگلی خبر سنیں، تمام سرکاری ادارے 300% نقصان میں چلے گئے. 300%. جنرل ناصر منیر صاحب بہت شکریہ سر. جنرل باجوہ اللہ بھی مارے نا اور ذلیل کرے، اور ذلیل کرے، اور تاکہ شاید کوئی عبرت پکڑے. گلو بٹ کے لیے، گلو بٹ کا بھائی کہتا ہے ہم نے 3 دفعہ قبر کھودی. وہ منہاج القرآن والا مونچھوں والا ناچ رہا تھا، گاڑیاں توڑ رہا تھا. 3 دفعہ ہم نے قبر کھودی لیکن پھر سانس لے لیتا تھا، پھر قبر بند کرتے تھے. اس طرح ہو اس کے ساتھ، مرے نا اس طرح ہو. ابھی بستر پہ ہگے، بستر پہ موترے، بستر پہ وہ کانوں والا خون، بستر پہ لیم، تاکہ کمرے میں ہی کوئی نہ جائے. اسی طرح ہو. جس نے پاکستان کا برا سوچا اس طرح ہو اس کے ساتھ باجوے کی طرح. 300% خسارے میں چلے گئے. کون کون سا؟ پی آئی اے، ریلویز، اور سب سے امپورٹنٹ NHA، نیشنل ہائی وے اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ یہ ٹول پلازے کس کے پاس ہیں؟ میں گاؤں کا چکر لگاتا ہوں، 300 روپے جاتے ہوئے لے لیتے ہیں. 300 روپیہ میں 2 گھنٹے روڈ استعمال کرتا ہوں، 300 روپے جاتے ہوئے لے لیتے ہیں، 300 روپے آتے ہوئے لے لیتے ہیں. وہ کدھر جا رہا ہے مال؟ نیشنل ہائی وے اتھارٹی NHA. اور یہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ سارا آپ کے سامنے آ جائے گا. 300% خسارے میں چلے گئے. اس کے بعد یہ سنیں، یہ عوام کے ساتھ پاکستانیوں پچھتاؤ گے. 6 ماہ میں 827 ارب لیوی آپ نے دی ہے. 827 ارب پیٹرول اور ڈیزل پہ. چنگزی والا، رکشے والا،
यूनाइटेड मोटरसाइकिल वाला, यूनिक मोटरसाइकिल वाला, स्पीड मोटरसाइकिल वाला, V8 वाला। हाँ जी, मुझे तो नाम ही वो जो है ना आजकल हैवल वाला। हाँ जी, डबल डोर वाला। 827 अरब लेवी। लोग कहते हैं हम फी बंदा इतना कर रहा है तो हम क्या करें, ये करें आप लोग। 827 अरब ये लोग हैं, ये मुंतखिब लोग हैं, इनके घर जाके देखें। अच्छा, आगे मुख्यमंत्री क्या कहती है? मुख्यमंत्री कहती है गरीब का पैसा किसी को खाने नहीं दूंगी। हम जो बैठे हैं, मैं नहीं सर्जरियां करवाऊंगी। इसको कहीं पता चल जाए ना कि किसी वो जहां पे दुनिया खत्म होती है वहां पे आब हयात मिलता है, जिसको बंदा पी के जवान और खूबसूरत रहता है, ये पहुंच जाएगी। जिस तरह एयरफोर्स वन का जहाज ने रिक्शा बनाया हुआ है, स्विट्जरलैंड, ब्राजील, थाईलैंड, इन मुल्कों के बारे में पढ़े, ये मुल्क किसके लिए मशहूर हैं। पहुंच गई वो, कहती है गरीब का नहीं खाने दूंगा गरीब को। आगे क्या कहा? मैंने होश संभाला तो ये खानदान यही कहता आ रहा है। कहती है 3 साल मिल गए ना, 3 साल, तो फिर देखना। ये खानदान इसी पे चल रहा है। अगली बार कौम ने वोट दिया ना, 40 साल हो गए, 40 साल, 2 साल पूरे कर लिए ना, सर्जरियां सैर। अब कह रही है मजीद आने वाले 3 साल भी छेड़े ना मुझे कोई। मैं कहता हूं मुझे 1 साल दे दे महमूद नादी को, मुझे 1 साल दे दें। हर खंबे नाल एक बंदा लटकोए उसी, हर खंबे नाल मुझे 1 साल दे दें। ये तो 40 साल है, मुझे 1 साल दे दे। हर खंबे नाल इंशाल्लाह एक बंदा पुट्ठा लटकोए उसी, बिल्कुल निजाम ठीक हो जाएगा। ये फिर कह रही है कि अगले भी 3 साल पक्के कर रही है, बता रही है जहां पे बताना है। उसके बाद जो आखिरी खबर है वो खबर ये है कि नईम अशरफ भट्ट, ये ARY के रिपोर्टर हैं, काफी खबरें ब्रेक करते हैं। इन्होंने कहा जी कि बुशरा बीबी से राब्ता किया जा रहा है कि इमरान खान को बाहर जाने पे कायल करें। मैं सिर्फ एक वाकया अपने दोस्त का आपको सुनाऊंगा, फिर वीडियो खत्म। बुशरा बीबी खान को कायल करें। यहां बनी गाला में ना टिकटों के वक्त बड़ी रौनक थी, टिकटों के वक्त तो एक बंदे को कहा था, बुशरा बीबी ने एक बंदे को कि इसको टिकट देना है। खान ने सबको टिकट दिए, उसी को नहीं दिया था कि सिफारिश क्यों करवाई है, वैसे भी मैं तुम्हें देने वाला था, अब नहीं दूंगा, और नहीं दिया, नहीं दिया टिकट। इमरान खान वो है। इमरान खान बुशरा बीबी के कहने पे जो है ना मुल्क छोड़ जाएगा कि जी ठीक है मैं नवाज शरीफ बनता हूं, जरदारी बनता हूं। बहरहाल ये नईम अशरफ भट्ट की स्टोरी थी। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।